aurambe dakika 40 na mfukare yesane hunula faransani jaboko yesatsano itia dakika 40 na shenda iho moroni makatinda noyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rasuli harma wakati kao sumnikani umpango wa hatu waleweinu inde mana ikao uskoleweinu hulawana na efeti ya istiklali ya hensi ya Faransa le 14 juillet ikao yemhu wahid dawla harange funvu rais Colonel Azal Asmani harma ye tarikhinu lakin hulawana na obahanu ikao ndo yaka ujihunra ritamani abongeri juzi sele suala ebabanu rais Colonel Azal Asmani halalikiwa officiel ekahunda na malaliko ya kirasmi rijoyo kana emakati efeti yaleweinu inu dawla ya Faransa wainika yeunwani ye onori nikiwa ye maraisi wa hezensi za Europa baadhi ya maraisi wa hezensi za Europa ikao maraishi shenda wa hezensi za Europa ndo nikiwa ye onori wa kaharma ye turbine officiel daona Macron hunu riono rais wa hensi hatu Colonel Azal Asmani hansi wa harma mbebe hansi wa harma mbebe mahalanika o baadhi ya wanru ngwa juzi sao shahunu hulawana nuwa tujua sharia shahensinu haina dhamana wa daula haina mrumuhu haina mru wa daraja juu uko ujihundra harmaensi ya Faransa ujihundro rekahaja harma utabibu rekahaja harma msafara wa kinafsia rekahaja jihundro harmaensi inu ye tarehi ishi 14 ya Julieti usiku wa istiklal yeujua utamani yende harma ye feti ya istiklal inde mana ikao yeujua urengo hatamba banwa hansi washa au-delà ya turbine officiel au-delà ya turbine officiel ikao president Macron na invite wahe wokaya yekaji ukansi harma e turbine ngarjuzi sao imadhamana wala arme daula ya serikali wamba ukana rais Colonel Azal Asmani halalikiwa officiellement hamba hanikiwa mjarada officiellement indi mana kangarjuzi sao eka rais eka kweli rais Colonel Azal Asmani halalikiwa harma istiklali ya Faransa officiellement halbanu ye protocole irrespectewa en tant que président ye protocole irrespectewa balando bahanu azali yakaubidia kensi eba la president azali hakansi yenando mana indini ekala likiwa officiellement yatsukaya haruma ye tribune yatsukaya yakansi daena Macron shahunu riwanao yakansi haruma bebe eba au niveau ya protocole eba au niveau ya sécurité eba zenogo zinu pia zirespectewa eba edekawa engi azali hakamru waurenga karar ya alal hakika garonao namna azali wae eba banu obahanu azali ya hensi wabanu eba nge content rionao yokana ebaloz wa hensi hatu nge protéger par rapport haukana houkara is wa kamili ya hensi wa haruma mbebe ya hensi wa haruma mbebe eba ye protocole irrespectewa rionao yokana hensi danema ambassadeur a hensi danema ambassadeur harma ezera zahema ambassadeur halbanu kweli azali inu message yakaoveshewa halbanu owajeni wamjilia jana harma eletolia wakaumwambia na mfahamisha she ngarjusale suala hamastehi ngaranzao wajoka upara wajibu hamastehi ngarjusale suala halibanu kweli rais Colonel Azal Asmani no ujumbe wa ya utendea walaliki wa harma fetinu officiellement eba eka laliki wa officiellement e protocole irrespectewa e ilande namna mru yako lalikiwa eba mahajuzi hau mahajana ye honneur yakayanikiwa ma president wa Afrika ila de place azali yakayakansi ilande namna ma president wa haja wahansiwa zile place za hao engeila yikande Komor nartsorenga yokana de balozi wa Faransa ulio harmainsi hatu engeju zile 6 juillet ye place ya ambassadeur wa Faransa yakaya
aka hensi wa haruma mbebe na mnaila au niveau ya protokoli Faransa wajuja uzisamihi ngaruzisoma suala madayo karitswamba kartsurema kartu shanga rujuzi sao hali banu ambassadeur wa hensi ya hatu yaona ya rais wa daula obahani kaunde ya vuriziwa ngabondo jombo kana omuhimu ngo trubin naam mdongo mao kongomani eka muhimu dengono eka muhimu dengono eba yabongio wajibu ya ukana wanrua doto wa mapesa wo hulaze CD za machanteuri sisi ngarjuzi sao swala zima bahi. Il est-il vrai au kana colonel la Soumani a une invitation officielle? Il est-il vraiment ya ukana a une invitation officielle et ka une invitation officielle et protocole il respecte wa ndada biswali hii ajikubalia paro amba bachenko ngujorongoa harima ompango wa hatunu ya jitamke haukamkinisha ukana ngena mahadisi menji shawajau oandruikao ndu alalikiwa officiellement harima yefetia leo ranzidobo 18h waka ujihunda hiyo Elysee ili warenge mna bashishi yani mna merguez warenge mnapo daona rais wa daula wa hensi ya Faransa hal colonel la Soumani hakaya harima ma invité wao pourquoi yatuka harima ma invité wao Zabarindi ni colonel la Soumani yatujihundao Elysee de ma invité officiel harima emaribia leo hulawana no andrikao do aparwa officiellement ndada biswali hii ajikubale paro mbaba chenko ngujorongo harma ompango hatunu ili ajitamke ba uwenyeshe zungusha molieri sawa ngwarambiao hena mnai naripare ndada biswali hii ajikubale paro mbaba chenko ndada biswali ajikubale paro mbaba chenko. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Badruddin. Barzamasi humdada biswali. Khairi salama ya amani wa ndio mtukufu. Ndada biswali ajikubale paro mbaba chenko skolewe inu tarehe 14 ya Julieti usiku wa Istiklal ya hensi ya Faransa rais colonel la Soumani harenge fumvu harma omkonsi uo hulawana noba hanuika ondo ya kaujihundra wakomoruwe njingwa juzi sao haurita hari juzi se hali vanu kweli rais colonel la Soumani halalikiwa officiel harima yefeti alewe inu eka halalikuwa officiel yeba protocol ikuba yani irespectewa zabari hindini yatujihundra harma turbine officiel daina Macron harma ekaj ikaondo ya bamba harma ema invité shaya henda ya vurizi wa harma mbebe ikao do abwandu ikao wakaoviria na siri wono ema invité officiel o mahalani kao do wakaanti hal juzi yakalaliko officiel dene marais wa nyanya ilande plasi yakakalantisiwa ndala biso alaji kwa lupura mbaba chenko ngano mrongo marhaba meji mwana Badruddin sheikha ndando wamba kwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hai ezajirin ukaya maskini izordingo habawa na nyasi watukubaliwa ilewa bisho wananyasi kaunga arumenti no kabanu Badruddin ufanya mbuli honi para ukawale swala lini stahiki ya mwanam afakimra dadi ya chendewa hadi kala zuzu eheli yaona ndada biswali ngarone sao emarais officiel ikao duaka walalikiwa arma efetinu obahanu wakaansi neziri wakaansi ne namna protokoli ya kaya ngamonao emarais ikao gojon samihi ndada biswalihi ngojon samihi haukana emakatianu ngarijouti ya mapicha rone emarais ikaondwa ni kwae honor ngamonao emarais ikao do akaya nana wa 0-0 ngamonao rais mzamani wa Marekani Donald Trump ngamonao Melania Trump nana waje ngamonao emarais wakama invité officiel wande marais waka invité ma officiel na mwone obahanikao azali ndo ya kanti eba banunga rjuka wale waje ukana hali banu kweli rais colonel la Soumani hakala likiwa officiel harma yefeti leo
zabarindi ni ekaka liko officiel ya tuka harma Iran ya marais wa nurjua kana mwambia no kana wande marais ma occidentaux ikaondwa kaya harma turbine officiel daona Macron na ruone o mahala rais kolonel za zumani ya kanti dene mrumshahe omba banu haintiwa no banu yama invite officiel ikao ndo kanti yabundi mana ikangora nzuru juzise hali banu kweli ha invite officieli au haja huya lazimuo yako tongweni ndada biswali yaje kwalupo romba bachenko ngao na mrongo ndada biswali bamji mimi mwana Badruddin kabla nawe jaune sema pija shahe helika si ujua ukemwa na gasi ya FANDPI hatowesi mngahaye ukaya wesaji au wesi mungudoka ngudopa wa Vandredi ngudopa wa mze Juma abonge obahanika o mze Juma hakanti na kabla ya hova ni hakanti shama na Badruddin na gule sujie la Komori engaza lusumani hakahala likwa officiel haruma yefetia leo ya Faransa hii msuaminuka haini banu badoka ngoma Komori ijo kamiononi Juma ule mwaka gareshelao mahaja na ukaya hataha ya participe haruma efetinu haharazizio abogabo le wombu hamaza luzmani yakubali wa ya haruma efetio asiri jo kari ndisowone heli zino siwao Komori ne heli ya besi waone heli zeno gosi zavenuha basina utatsaya ijo kari zienshi shatikaza yone so kama na Badruddin ika 22 za masiu zosi kwa jana do wakati ye maleti ya kaulawa holoteli azalusumania ya yeshi ili kiwa ikiwa miononi hapo wakahumkarania leo ya chojua ya waswili chandelizo ovahane fetika we ikaya abogabo zambishi hajana zambishi hao sababu nena mchafu ulio na zalusmani ani kabala maleti ya mali neta bilo maeti ya chojea karaniwa haruma fetika ukadaleni kwa hatomi so wono kaya hedehe hati wa wahami enda hamada ani plasida hamada ya kanti hedehe hancho ayo yawe mamba sibuziwa hazalusmani wajoka urambia leo akalewa zalusmanova ne hati wando banu ya mriziono sonti pamoja tino kutoka hambadis shato ngorazi apoke hapo mimi mwana Badruddin sikoza yakaya emalia hiyo tineta bile mawe yanti azalusmani hakauja yainike wa Faransa wa mkaranie ili atenda kanuna madabala no ichoka arende yo engine afoti ya madu mwana Badruddin msafara wa azalusmani akamtu hajana yale tavio ajuzani na vio ya wasuli ale ulati msafara kao kamuni mu chanda msafara otokaya ya tuja bahe kada mwendeka julo kange vanu guto fanazila hata boya jahumu kila manani ikawa jibu yemaleti hiyo irohe jana 22 za masihu iwasili wa mihononi yaho wakahumkarania hata ya wasili wale abonge yode mana namba kwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wa yakaya manada Muhammad ola akafanya tabiafu hamadizo ili yato jana wasili wale Muhammad wale sola ya hantu ambebeni hamamu dia pariswana mbuzi yehanti wa bahari ya ndawi polisi ije ndramase manamba Badruddin ndada biso sikitisha takukasi wa Komori sikitisha takuka besha uzalimu besha haregeti atu havu sha sikitisha ukangucho fumbane Komori ya hatu abonge lionoha abuka Komori hamala ya kaneti ya hatu kaja kufanya tabia hamala zila shaha sayenti ya hatu hajistehi heda rajeka wakani mwana Badruddin yende mana ikaonga juzi sao mdada biswali harma osiku walewe inohokana riwono ani mazama nawe nji harma otukufu wa henti ya hatu azaliwe harudi hajitekeleza akandaya nike makro wa muhono riwono wakati makro ya kaula hao wanru habeha hende hambanga ufelicite basi nongozi virindro makro mambeokana ngami fier nele jeshi la hangu kajamba ngami fier nizo anambia hauti ufereshe hau marabame nji shamba je suis fier de mon armée azali wala marabu la ugangi ngamjeda nafanya ugangi ukarmwezi mide njole be facture ani qu'est-ce qu'il voulait dire
arma effect yani hiyo ngedunga naona hindrini onda fanya ugangi na jau na hula ani ngarma ndongo zindwa jina relezendo mdada biswali ya masuala mandilo mwana Badruddin ikana kritiko mode ani nsuo na ya system wazaji yaganiumia kande nga system kao yenda bahanu hata samiro ngozi ko wiyo ngetingone soka akikaye tizo amanawansi afanya miro ngozi ko ngetingone sokaya hakikaye ko muri banu yangamia ahindi dokaya efeti ya ele tijile la komori jeshi la kauzini swalele mama na biaya ilo jeshi la yote lele mama na biaya na wada ya jeo ne se jeshi kao ngilo na pisasi ya ese pisasi ike ngucho adofele titoka namna wa defila wale namna wa defile ani kana haki makroba ndapo makura tudusa le koshamba bangua yoti mo ya mbuto mana hama zadiri ya dotekeleza matetela hamada yo apunge moya tukana zuham chojomni kumhono ikeba chajitana na langio hamada chenda la salama ndana gamjololo wanaswa lo mbaona malifimaku si hamando walo komo ya dunga abadunga ine mbusha hai nde hamba jiwano naswa mbaona malifimaku itobia hindi wana ani bado kwa Mungu sozi domu ya sesewa na kumbe balaila nyosi somo timo na Badruddin apunge wana zingine hamada wo uzisowa unokaye mru uzisowa unokaya raisi uzisowa unokaya wala vitende bali ni mru ototo kama la shilendu kabu wala keri otorenga sufuria ridoe hati rana reshinga maji rana zilo na zalusu mali okanga riposheo arumaesi ngelilo watso ndo arumaesi ngewone sangere zozawa na wasoma arumaesi watoshindare kama kamala wa neseli aladhimu nguwafanya stiza iza wapua shewo asibabu na mirongo ngujubisho hali vanika uende mwana wa Badruddin amonge kailuparo wengi owenye bayamba ukaya hele eni manzamtu fungonga nzamtu mbinguni uparo wenye uozi soka ukawa wa mbula mbinguni uozise namne kao do wafikiria wenzatu na mwanadamu Muhammad oleni wakati ya haya singofanya ndongozi za mijuza za petishe wa mwana wa Badruddin mdada biswali hajikubalu paro baba chenko ngaru shukuri yao ya Abu Ahmad namna wazamba ngamjotsa hai mwana mafaki mdadabi ya jitamke harma eles olalin ngamjorengea tenu nike mwana mafaki mdadabi mkinisha okana ngujoshinda jeleze harma eles olalinu e kaza instruction zitolo ngarjoni kai mwanyasi faki mdadabi Manyasi Fakih Mdadabi ngarjori jizante ninkado nzima eka kajarenga ngarjoni kamraji Manyasi Fakih Mdadabi assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barzamasi Manyasi Fakih. Salamu alhamdulillah. Manyasi Fakinga sina swala zima harama mpango hatu wale weinu do zahusu ye fete nationale ya henti ya Ulaya fetika o irengo wa funvu ni madhamana wenji maksus de rais wahe yenti ya hatu masuala wa kumoringo wa juzi sao hal ya rais wahe daula Colonel Zalasman hulawana no bahanu ikao mdo ya kaya hal banu ngethibitisha kana halaliko malaliko ya officiel hau hajihundo bonti juu hanji harma sharia shahenti ni okana haina dhamana ulio harma inu harma le 14 juillet et chancelier wahe yo jo demande yende harma feti yo tsashwabanu hakanti sheika karma turbin officiel e kala likiwa officiel hamana mne koza ambishiha e bay protocol irespectewa zabarindi ni e kala liko officieli yatsuka ya harma turbin ikao yemara isu officiel wakawala likiwa ranzo wabira nuwaliyo wakaya Manyasi Fakih Mdadabi ngana mrongo we le swala ilo swala kao tijang hesa swala kao kabidike wajuka ulijibu
do service ya protocol ya Hussein Faransa wakati kao hili zakafanyisha hapo hizo za Faransa chezo njua ukaya amande namna Odessa ukao ni sokaya feti ya umwa ya 14 juillet ika wametewa à l'honneur de maraisi wa Europe namna na kanelewa na intervention yao na baadhi ya marais ma occidentaux baadhi ya marais ma occidentaux baadhi ya marais ma occidentaux en première ligne na baadhi ya marais ya ma occidentaux kao wabira ruono Donald Trump ne mhazie wa ruono voilà waka en première ligne abonga kwa hiyo yokalewa Afrique kejaka à l'honneur donc esabili kena kejacho kiwi wanwende mala batinoka bafaniha mrenda armwe turbinila batinoka bafaniha invitation officielle ils ont déjà hamboka invitation officielle mitiono au ministre Jafar Haito hayone sarbaze rezo ila invitation yabo ila preuve yokaya kwa jajivumbiha shawalandikao wa manyasi faki izorambao habeshewa invitation officielle yabwe kanve habeshewa invitation officielle en tant que président ou habeshewa invitation officielle ja Macron habeshewa invitation officielle ja président Kabala ikaulazimu yake arme tribune officiel sawa na mapresida wa nyanya. Naam. Endelea. Vanu abon mamnjo harwa hizo waonesoka aneka officiel au officiel. Keda jokiri mrende bana batinoka bafanya invitation officielle an invitation ikao iduli hani service ya protocol no wa organisation ya turbinila au effectila. Elewa hao. Donc yabo ni yakauhea bala cha ani invitation ika officielle la preuve tonesta ukaya ministre haonesa harmaze rezukaya haonesa invitation yae ezabili ekaleo azali ha place wa bani kao wewe ngono kanga bobai sindami manyasfaki sindami ya protocol ya Faransa parce que bala wakati ya suli bala yulozo mana wahahi de Faransa jaboko ka suli hunu Faransa halalikiwa kajaja haruma ye protocol respectewa kaja respectewa manyasfaki au niveau yaho obahanu yakansi ekaramba watola invitation officielle ebahanu yahensiwa ye protokoli respectewa vanunga botafauti mbili manyasfaki ngabo ntiju vanu ngozi ju na protokol banu mimi ekaleo ijoka halalikioka ngabo pande wa president ka ujo kansi ngabo pande wa wanrubahi mathalan wa gouvernement wanrubahi ambassadeur na wala ikao kansi shaizo njo hamba ikale wa hanti wa bala ila sifati yahe ka hanti wa bala ukabala ngabo bayi c'est la faute yahe protocol ya Faransa yabo joka wona ya haku Faransa bazabari manyasfaki Faransa ngono haya manongo hindi inde mana ranzo rambe manyasfaki rone fete ya mahajana au mahajuzi ikao ye honneur ikana marais wa Afrika ze invitation zibeshewa officiellement marais wa Afrika ebahanu akawakansi nanango juofa kia ukana harmentinu ngabo sharia shahensinu yaukana le 14 juillet haina mrumuhu wahensinu hau wansinu rajina ujihundu harmentinu le 14 juillet uwe ujofanya demande yende harmefeti kangonzo yendi uwe ujofanyilwa demande ne chancelier reka ambassadeur reka hula ili mru yende yabo yoti demandi mru yabeshewa ne dawla Faransa yongo fayo demandi okana ngamanzo nije baho kubaliwa wara zoja hanziwa shezo ranzora endo ba honesa izo kayo kir yebane problemi liyo aboje ekale ngarengo inu tezia ya vili ya hoyinu yo kir kamrondika unu asa demandi hende ishia liwa hakubaliwa hende uonoka hamboka baka waka à l'honneur ndande ma président occidentaux wahanti wa ila si normal wahanti kewa yabo basanu manyasfakihi narkubaliana ukana ila manyasfaki yabo karkubaliana ngwanzo ambe ukana ila ti demande officielle ila ide la Faransa Macron s'il est allé directement azali
haukana engea kamna lika officiellement ikao lazima karma ya turbine ya ma president izo tinoshinda imara izo tinoshinda wewe kunoshinda jibu mimi tinoshinda njibu wajo shinda wajibu swala hiyo yonde service ya protocol da braone mala ma president wakaya mwanya saki yuka hamba bongo participe au ngo to personne da braone mwanya saki da braone mala ma president wakaya au karono ye ma president wakana wakarma turbine officiel dona Macron riwaono abwakaya abonde bana njuzi sao zabarindi ni azali ekala liko officieli yatsuka ya harme turbini ni marais mabani haya ukananga ronao yokana rekasiwa hu rekasiwa titi shahona sonzwini haina mru yena ye place yahe mwanya swaki nini mwanzo mkomplika ku arma problem arma za jirizinu parce que mintu na ujiruka leo haja ikaleo banu kirula likwa bahana ikabidu keti bahana ça est service à un protocole ou à tromper à la place kabidi ki hanto badru président manya sifaki président ya boye ti faut titine ya manya sifaki il faut ti yongi manya sifaki président ani nobani kaonge bio njue manya sifaki ani e protocole i trompe harma président zabaro su trompe harma président ani ngwambo e protocole i trompe harma president wotsinda we wakana ze list zaima president wakahuja wakana ze list ze nomru ani president azali e marais wakabala pia watu ulekeziwa president wakamili haja avec les honneurs armondo e ma president wala likwabo ya bar mo afrika kabatu president yala likiwa kabata inde manar juzi sao halibanu yende manar juzi sao manyasaki manyasfaki yode man sone problemi liyo ukana ahanti wakozila nowekao zikafanyiwa ikama à l'impréviste unaone sabu kaya wandu waka urengwa wahansi wajebala waka à l'honneur ma président occidentaux alafu leo yeye kajaka hajibeha yeye ha invité kaja programme wa voilà shato demande baje wandu baba no hansiwa shangaza ikahansiwa bahanikao sindo bahanikao Macron akabida mwensi yabo indemana enge president wala ka l'honneur indemana ranzorambe yabo ça veut dire kaja invité officiel shabande ha demandé aje ha invité bahaya tamba bana hansiwa wajushina wa onese namna ya invitewa waonde service wewe bahanu ya hansiwa tant que président manyasfaki obahanu ya hansiwa manyasfaki ninga manzao manyasfaki himdadabi obahanu ya hansiwa tant que président d'un pays souverain obahanu ya hansiwa wewe ye protocole respectewa ekija respectewa manyasfaki le swala zima swala zima réponse et protocole irespectewa ekija respectewa tuambiukaya yeye hamande namna waonese manyasfaki kueleza hizo kueleza manyasfaki hamba wonesiwa manyasfaki dakika hamba wonesiwa hamba ministre Jafari hatoa invitation officielle haonesa harma yabo rikubaliana ukana president ne délégation yahe waonesi wa invitewa officiellement eka wa invitewa officiellement obahanu ya hensiwa ye protocole ya mru invitewa officiellement irespectewa au que ja respectewa une simple question manyasfaki endelea jibu no sidena mnayo manyasfaki sidena mnayo narlekeze ya ukanema president wakabala wa invitewa officiellement engema president wakabala wa invitewa officiellement ja azali wabaliwa wende wa hensi wamba hanu bala likiwa officiellement aussi être mis à l'honneur. Léo, walo à l'honneur, walo devant, walo nesheo, moi do wahidi ni do Occident. Shawa president manyasfaki. Unelewa hao? Donc ya oui, kajojo tiwa mala. Hai, ko kati à l'honneur, kati ma président occidental.
ya bonde mana razorambe yabo ça veut dire yabo ça veut dire kajalaliko officiellement kafanya demande yabo kajalaliko officiellement service protocolaire ya hunu Faransa Manyas Faki zabarulom zero wa ujibule suala ye protocol ye kala liko officiellement hafanya demande ye protocol mahala ya kanti irrespectewa au keja respectewa pour vous sinon jarmo je parce que yoti je lo suala gojo jombe ukana respectewa Manyas Faki ilo suala zima Manyas Faki kabaja uzi swa jada ula haki Manyas Faki le suala ngulo jango wengo jombe ukana obahanu ya kanti irrespecte alalikiwa mais il n'était pas mis à l'honneur parce que Faki zabarulom zero ujibu le suala utinjarma jada ula haki jada ula ya halali le suala ngulo zima mahala ya kanti en tant que président et protocole irrespectewa gujujomba kana oui irrespectewa au keja respectewa le suala ngulo yabo irrespectewa keja respectewa Manyas Faki non balumi iyo suala ndio kamba wi uno maraba menji Manyas Faki mradabi lo suala ndio kamba wi uno habo wele wao ndro ya ukana ebahanu ya kanti keja lazimu ekakweli rukubaliana waba kuone invitation officielle shekar kubaliana yabunga rjoni kamdo jina mrongo Manyas uri para salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barza suga sala papa Kafenol Paris. Oui. Ngana mrongo Manyas papa Kafenol. Salamu alaikum wa tukufore yao. Alaikum salam. Wa majanao ministiri. Mbona utukuze Ministri la ukubali. Mbona utukuze Asante pia mimi zenjia mandoka ya fasilido na njiro amboka ya na kaja representation. Kana mwanade muweka wodo bana anzalia ntiwa. Ndongo no ama anzalika representation sha au kana demande yake. Ala pe demande igabo lihokia haja kukiwa yantiwa akote. Wakati kwa mwisho wa barnamaji ya seziri na lazima wa wairo invitation wa antiwa. Zile sasa zo hada mkao lazima wa antiwa. Shabu liho hii demande yaje de bana mkao ya antiwa ya plasina unacho plasira ya kote kama kama garibia. Shabu nitikana nusuala. Epene manende ilikuwa anzalinge tezeka mahasita ya kuparo kama kuro. Armanti ya hapa. Yon zero baho lalike makro baho papa Kafenol yon zero. Maran je ko president ko asale president. Jabu ko ya hata haya ya afanya demande ya jun. Wakati para makro au para president rajina msete ya tu para president wao. Manendri amondo ndeso alayo mteministi. Yenkodo insoha zaminga mono kananga harmazla mbabzaziri za hentiwa ngaronawe maraisi kaundo alalikuwa officiellement ngo harma turbine officielle raorwa hazie wa hahe ndemane ka ngarjuzi sao ebabanu azali ekala likuwa officielle ye protocole ikubaliwa ebabanu Faransa wastehi ye daula nguna utukuzi ya wona zana nguzita kaso kubelukaya anzada habecho invitation shaha ademande waye kana made kwanzakili kaso jo kubelukaya habecho invitation bani yanbabala ile mbabe na kanda mimi ni maraba menji papa Kafenol ranzida honu Paris ngarjoni kama nyasi mraji na mdongo manyasuri para assalamu alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Ngasida sinado because ni mwana Ali Sultan. Ali Sultan razida hunu ulaya oskole wenu nguna tukuze oskole wenu harma fete ya istiklali ya Faransa riwono ya rais wa dawla Colonel Azali Asmani harenge fumvu harma fete ya wenu ranzida hiyo moroni rambo kana hani kwa malaliko ya heshima kirasmi ijoyo mkomforte ya ukanandizo ye Faransa wamnika wo tukufu obanu ikaundu ya jihunra wa tanke akaujihunra atanke invitation officielle ekala likiwa officielle eba ye protocole d'accord et protocole irrespectewa harmali swala lila au keja respectewa eba banu kweli halaliko officielle au hafanya demandi rahe hamba so huja banga joka ziri go jokansi Manyas Ali Sultan
Je expliquer correctement à mon auditeur wazijue. Endelea. Depuis le mois de mai, woro ha circulaire ko ka sécurisé et nous ka invitewa et officiel et pas événement. Jusqu'au 5 juillet, on a dit wajibu henguju. C'est-à-dire qu'Azali Kajerewa, un papier officiel, l'ambassade de France peut demander, et quand il y a des passages à Paris, ou à Kateoula, ou à Babahanu, Hanikiwa. On peut avoir carte officielle pour avoir un accès. C'est-à-dire, ou autre papier officiel, sinon, qu'on permettait ou limite karonikiwa on a carabère de bridge calendario on a canasé militaire on te donne un papier officiel au Kenya pour accéder à mahali hantiwa Jakomori ukananga boze turbine officielle na turbine za maranya wakonjo mbona mtirama kenzi yabo carte officielle au Kenya un numéro yo 40 avec des tireurs de litre sur Itaona manashure wao. Yeye kaja demande. Jokiri l'ambassade de France roula ambapo jobunu msashie par le biais des affaires étrangères à son ambassadeur. Yeye doit vous demander hanikiwa. Ni chef d'état. Ulironti Jubani. Hauzamana wa daula Yeye doit avoir papier par le biais de son ambassade quand mwanzo ni participe wala wongiviwa wogumbe haheni watu wa Paris. Et puis wakati una yoka na carte ya vidéo officielle c'est un accès aux Champs-Élysées. Champs-Élysées. Wakati una doit on maji ou hadisina wana ou kwenye changer longo et quand tu na ces papiers za circulaire hizo watije walende ukasima laba ukasisi résidual wao depuis 75 Tizamba banu yo numéroté wa sécuriser wa zengopia billet. Si c'est un chef d'État qui arrive, alors il est sur les tutelles légales. Macron a Kavala, Kajadjo Kavala Hadja. Abosé Hamoutile, parce que c'est pas Macron qui s'occupe de ça, c'est les services de renseignement. Doit occuper les envoyer discrètement et le chef d'État vous double placé depuis le 6 juillet, voilà de Kokans. Voilà Hadja. Bujitsengeleza jone sekangefungwa Macron gefungwa Jabu amamrudi huzo c'est-à-dire ukaya sous la siasa amana ila lungo hambo sous siasa wadungo bujitsengeleza yoni mana ranzo rambe ibaba le ambassadeur Ali Sultan yensi hatu ridharaula uskole wenu ne Faransa sha ibaba ne jukumu ambassadeur wa yensi hatu wafanye hazi yahe haukali la dharau ila manque ya diplomasi ila mengonima zaonesa udharaufu no umavu udhamana ya ambassadeur hatu ya ufanya bala ya ambassadeur hatu hafanye hazi ya lazimu ndrongo hamanda zila zajiri dharau lafanyi hamanda ila yensi rais wa yensi akwala ndensi rais rekange mwema rekange mwi rekari mkubali rekaharalwa shendo ulone bendera ya yensi hatu ukadha rais wa daula yendea dharaulana mnaila wale ambassadeur afanya hazi ya lazimu kaulazimu decision kaulazimu ye hukuma ya kaulazimu ambassadeur la hindi manyasi Gano Mbrongo si j'étais à la place de l'ambassadeur parce que je demandera à partir du 5 juillet il y a une visita officiellement il y a parce que si ma négligence a poussé son engagement jusqu'au dernier moment mais quand l'ambassadeur je me propose au Kayatiende. Kaja propose Kayatiende. Avec mon chef d'État. Shango juo. Ambassadeur wa hatu yokana yohanza adorenga mafoto hanza adojonesa yemru wa uchuva. Ibabala hokaya pwera isenda bala. Raisenda planenesha oshila. Kajafanya hazaya namna lazimu. Isatu haze nguo. Yensi hatu dharaulwa. Hebanda kajafanya hazi yahe esha mlazimu hindi esha lazimu raisi hindi ye sanction ya ambassadeur kila fai harma hazi yahe esha lazimu hindi
Manya Sali Sultan. L'ambassadeur, c'est-à-dire qu'il laissait bien, parce que à la demi-adieu, à la demi-adieu, avant le 5 juillet, le programme Yahoula il s'est failli, à la Dimbu, il a failli, et la Dimbu, il y a bien ministre des Affaires étrangères, ou Kaya, ici, tout Kajala Dimouyaje, parce que nous autres sauver Hamou Kaya, chef d'État, on demande à la Kada, ou nous Wahatem. Wahatem en Afrique, Wahatem en Europe, Wahatem Yatikada, des Indiens. Et puis, hier, Hadjola Dimouya, c'est un ambassadeur, il a failli, c'est vrai. À Dimouya, il dit qu'il était million, même avec l'ambassadeur de France, il est bien au courant. Il y a moins forme qu'à un million ou là, par où la Dimou, Macron a invité Tankami à la tribune officielle, à la période de Kalewa, à Daïdamou. Et puis, au cas de Mahala spécial qui sont numérotés, qui sont sécurisés, mais les chefs d'État, Kajaka, il y a Stadiki, et Narmou Passila. Et il y a Koto, Chelieto, voilà. Accès des armes papier là, parce que on a des bombardements, on a des camidaba, il y a une carte d'accès officielle, comme quoi tu as droit à accès au Rendaoula. Avant à Tolani, à Kiwanzima, monsieur ou madame, à vous autres Tolambili, au niveau quel numéro à Heziri, parfois. On est là. Alors, il y a sa ligne, on a Jones, au Kaya, à où il y a Foirier, à où il y a Fanyirongo, il y a Dike Rossoni, mais normalement, Macron, Kajamla Lika Hatabahan. Kajamla Lika, la France, un pays qui est responsable, qui respecte Manya Sali Sultan. Ngarjoya ukana ulawana ne hazimbi yafanyiwa na ambasadori wa hatu ye Elize kwa kama averti kwa jazijua ya ukana Rais Azali Assoumani ngwendo harama ye fete ngarjoka na hoke dorse par contre hoke dorse wakauzi jua champ de service ya département ya francophone ndo wakauzi jua wao kwa janika kabjaka invitation officielle isababisha bandara isihende ulande préfecture ya Paris ndo wakomtashemba place ilabala ya Kenzi c'est le préfecture de Paris eba wadi wadhara hamandilo ya ambassadeur wa hatu ikawa ni chancelier wa hatu hunu representer rais yafanya hazimbi ya tujuliza instance za lazima ira isenda tuwazengo namna ile yakauhensiwa ne prefecture ya Paris chancelier ko jazijua sha okederse washuli hanao e service shula nao ne francophone ndo wazijua yenda bala yenda hensiwa ne prefecture de Paris eba abo kweli ambassadeur wa mre ukana yake abo yalio mrenda tsuwa ensizengo namna ile baba lanzali hainvitewa au hajibeha baba lanzali hajibeha hauwa trompewa na ambassadeur hamba nto hambesha invitation ya hamanda bo abeshewa na beshewa behanzali haelewa ya ukana balela invitation officielle mwiso yende atuweze nguo namna ile Ali Sultan. Bon, ils ont le ministre des Affaires étrangères a dissous, il a dissous son ambassadeur Katsu Djongo Hata parce que les chefs d'État Kangoujo avaient depuis 15 jours à la démou même l'ambassadeur Waha et à Djobana de Kokansi. L'Élysée protocole wala ujo mwambia ujo exige mon chef d'État hata ujo tolwa hende haono shehiri ya soka mindini habiri hende l'ambassadeur nda Jovanu la président wa hatu kawaya ujo demande c'est pour cela on a des militaires dans les ambassades des militaires voilà euro haono gendarmes militaires voilà hende haono quand ton chef d'État va être là dans le protocole angalia est-ce que c'est bien sécurisé est-ce que le chef d'État de supposons en Belgique quand tu n'as pas vu le passage à jahe wono militaire wa hae l'ambassade vous hajahe wono États-Unis hajahe wono passé wana joko kanti hejua atayurenga mafoto ajoka ndi abo ambassadeur wa utsuwa wa jorongo wa des enkalizi les mbio ba ine chaque fois tina hata rongo kale lo yo ibunku un ambassadeur qui est là ministre des Affaires étrangères qui est là ou kale lo wone madame Bécheye madame la présidente Bécheye
azali kwa nzima hafanya kwa nzima shaila aibu osea hatu c'est pas l'état français qui a tort c'est nos responsables qui sont à tort parce que ils ont failli à leur mission kwa tsudwa ngo ye watsona ngo jabu wajoka wajua bahalo chef d'état wajoka enda wanadi muo wa haraye sasa azali aje ajabu kansuka sibanu wanadi muo haraye kada banu duloko azala ko kansi ola ani anzalika jahalalo amanyasi Ali Sultan maraba minji manyasi Ali Sultan ibo ajitam karmo mpango watu leo marjono ngomdongo renke manyasi mdo manyasi ri para salam alaikum salam barakatuh salam ngasida sina do because na ndola abudu ranzida Orléans ngaona mrongo harmo mpango watu wale wewe mimi ngamshukurie daula ya Faransa narhab alizowafanya ukadesibala zalafu kurkaula ngiyo majilisi ndakaja ni kwesta she abudu tijao ngushukuru yobo apwenti hatu sheo ulatsanzali lande daula Komori leti antinai na karazi kabatsinti onate maraya kwa tukubalukanga bonsi ezijiro Komori abanga botsila nazimgo wafanyana ni vile bana makuru baraka leo ndio mwanzo chale wanje baraka ajabudu tekeleze bao balaza la tromper de sabala la kwa majlis ani kwesta shika janikiwa manyasi ngutenda matsaifu Komori manyasa abudu ngojokana wandolanda onanzali mahsusi d'ambassadeur wa hatu yohanza ado jenesa yohanza ekabwa jilindrongo hau harongo hasisizaha yo para walo presidency hau walo itsandraya ngiabo mdzadzele ohamba ngiabo president hamba ani bala banwanza likaja tromper wa ambassadeur est-ce que bano ambassadeur ha présenter haziahe ya lazimu ibabanu ambassadeur kajambi anzali ukana vanhula likuwa officieli na balaila kartasi ni ambassadeur ko jowerewa hauherewa hautserewa enge ekanzali ha tromper na ambassadeur wa esha hukma ya lazima ambassadeur la Hindi manya sabudu mimi amanoka ya hukma ya ambassadeur kama pama banu zilo Komori bobadur parce que on angala rumema wi zarane neza direction pia zilo Komori na mrurumo kati kutungofanya ya haziatu stahiki parce que ngoto do tangale kabine ya zali ule mwanzo de la défense wa fanya zindi wote ya bima enge ya chef de la défense ika ambassadeur jani kwa ambassade protocole ya ende sina yote ndio yaso ngabo lazima ya sisi Raisrahum tamantini shasi singari mfershi yao ziyafanya boya zisazali batola zaleni wakati walo goma walo bisikuti mtsungo yenda besibala fukaula mo shale manyasabudu utinjara mandongo amadizo manyasabudu utinjara mandongo amadizo ngasar mandongo za kanti road lazimuzi unre shawiri haukana rekai mwema shende abali ya bendera ya henti ya hatu kamem ulati azali mwili tinda tezwa sheri ilandenti il a des daoula Komori. Nous sommes dans un pays souverain. Et ben voilà, et un des senti hatu monti, et a dharawenti et rais wa hatu. Des daoula Faransa au des wakala wa hatu lo monti juvanu ya tufanya haza ya lazima. Des wakala shatile daoula Faransa. Maraba menji manyasa abudu wajitamka harma ompango wa hatu wale wenu manyasi ikao haripara yema katianu ngarjomnika omrongo yajitamke manyasi abobo hata hayarenge omrongo. Arjomni kam dongo manyasa bobo Arjonika manyasa bobo omrongo manyasa bobo salamu alaikum Alaikum salam bwana waziri barzamasi mngona utukuze bwana nikae daraja hiyo barzamasi manyasa bobo alhamdulillah manya bobo ulawana na ifeti ya leo inu rono kwamba ye daula warongo amba rais Colonel Zalasmani halalikiwa officiellement harmai ifeti ya leo inu novanu kwamba ema invité officiel rako waona novanu Colonel Zalasmani ya hensiwa halvan kwel rais wa daula ya Komoro na ikamsimvenza na ikakasvenzewa be yondo represente hal kweli neka alalikwa officiellement ye protocole irespectewa au ka respectewa manya bobo naam maraba bwana waziri wonzi chiboshwara mbona utukuze ya hanga wasiridi dungawo zibarnama jizile risi dungawo ina mahakadha wakadha sijomba mtahidaliwa officiellement washindishiro mane de procédure spécialisée na uo employé dungawo intongo ile
ce sont les services secrets. Wadungao mjaraza ule hata wa mhubu sisi wale mtu anashina chama diano hata wa mrenge mtu alalikiwa na borjua ombane mtu ahitalikiwa officiellement hali kati ya mtu wovinga na numero ya isiri mtu lazima kene donc ya hana kitu ala na hika alikiwa officiellement wabo mjaraza kwa respecteo Ima ngora iwona leo hauna hanari ele wao nikongwele halekao kwa wami tena mama yako faki akosahaji be maswa mrume maswa c'est normal mrume maswa anjongo ni rongo faki ayelewe tena wakomori pia wayelewe wasiwanzwani rongo mbane mtu ahichuhani nguo ukensi astafadhali be manyasa bobo mtu ntsonguo mtu kensi izo kolir zone halban ya erreur ya uraisi au de ambassadeur albanu azali ka trompe wani ambassadeur wahe watu harma nsini halbanu kweli rijwa amba ye invitation yahe inu omjo wa azali Élysée ils étaient pas informés par contre et que d'Orsay armée service Afrique francophonie wajua amba asija awasuli vale ajiveleha mais là c'est pas une invitation officielle ajiveleha vale ye préfecture de Paris préfecture kamba irna information ye préfecture ya Paris ya complacer vana kensval ronambat azali wai n'était pas content no vana ka halbanu kwel ambassadeur risijo amba unu mtu kamba yo venza ajonese rono wakati mafuta korengo amba arumbwa matso na utseha halban il était mieux placé ya utseha est-ce que il a pas failli à sa mission ebaneka ambassadeur de kafanya haziahe ye hukuma lazima ambassadeur ntini hauka naikamwema ben des présidents watu quand même il a des Comores des tezasheri des Tsazali hali ya tezasheri Comores de dola Faransa au des ambassadeurs watu alio mtijvan manya bobo namu kabla ujibu swala msijojibu swala kabla ujibu hali nyenyese la kuzimba organo nyesamba tawaye baba lukumani waimu angalia hano alfoto kama les images vous sentez très bien il n'était pas satisfait no wana jipara il n'était pas à l'aise vendre qui hano swala alekiana na invitation mfanya kosa de Denis ni wa ministère wa mbane mfanya kosa de ambassadeur be ni kuelewa tena zungangi na mtukufu sasa baba Lukumani ile kosa harangese watu wa Komori mode hala ipanyo d'habitude moi harangese mbawe de président d'ailleurs je persiste le fait que quand on a dit présenter un Bélivale dans Macron, mais c'était pas quelque chose de sérieux. Tu vois, pour la zine. Maintenant, nous, on président, on a invité officiellement, Batakawati, c'est Macron, mais on a mis place directement. Mais voilà, comme ça, j'ai rien fait. Pendant un jour, maintenant, je me dis que je connais, je ne sais pas comment il joue. Pendant un jour, on a invité officiellement. Mais wasaha yese makomoni baada aloji kurudisha na Macron arangese mbasiazi na Macron arangese mbawaye alalikiwa besho stojo zi chongosa wasi wa Komori wabielewe ba kaka invité wa officiellement auli rowemba ne ta ambassadeur wa Henam hada do wahana ndajipara akensi manyasa bobo ngarjuo ya ukana apari yokana wakati azali yendra vale akamauri ndumarensi mana angia vale anta wakata kongia azalika ani Macron kamsali ya mauri de marais wakavale wakamarensi kwa kuvola thamani be va conseiller wa madame Borne Mkomori va conseiller Mkomori alio conseiller wa premier ministre Mfaransa aliovani manar si joamba eke d'Orsay kaisi jiviwa kaisi wana haditso fetre ambassadeur wa Toile Yovan devaka conseiller
wa Madame Borno Mkomori de alawa endramwambia Premier Ministre Madame Borno amba Président Azali Mkomori Tswale Vali. Le devoir nous va ça. Macron akojo adungamana na Premier Ministre wajomlaulie Azali. Wamlaulie Azali pare wahadisi mashteku berisi juamba et service secret ya Faransa wajuamba Président Azali avovani be pour aller harma feti kwa kawajua babo sa montre amba ambassadeur il a failli à sa mission halvan trongo mar desizo Président advinge yendre amba kakana invitation kakana tokonyonti imagine na ijelka i conseiller wa Madame Borno Madame Komor ulio conseiller wa Premier Ministre kaka vavo endrafanya ile si atu katoka ipwashe harma trongo mar dezo manyabobo upwasho naita ukosewa Madame Borno anafanya zile au la kutoka Canada upwasho deja upwasho mais sujamba amba Madame Komori aonomba bon olewa quand même idamu na ntini de ya stoaju Madame Komori yani mbatoro ngomba ne a éviter là le pire de l'autre mo bene ka upwasho deja upwasho yani l'onde ingeto babo c'est que waswani nyangwaringe sia tuoka hoyo wipwasho kade ngani ne kade mwenzi donc Madame Komori alo conseiller wa Madame Borno labda mimi j'allais d'abord dans la même année il a sauvé le pire maana jeli kaka wabo au jela kama mono na baya maso labda zalato baki wanahima tabuza ndezahe donc yule bahano ndo baya marongozi ndo wembane mrudunia wanzuani warongo wa waziri arisi hingiamura chiwayo yo utoholewa na mtuhungia kaza mpasa yule wanu mnakujao mtuhungia kaza mpasa uparaka za mjibia usauro ngamba vani ambassadeur amtia Azali armantongo kaza mpasa justement wode wanu yule mana na tualfumo mawanzuani warongo amba Sirongo mafumba maybe babo no yo maybe ya kuverifie bwana waziri. Ari pia hindiamura tuwayo yoto holewa. Na wazono wanote na rahamba. Tuangia kaya mpasa uparaka ya misilia. Marawe menji manya abobobo watu wale wenu somuhira mtu moja vavo rimbe mrongo para intonton ajitamke makati doayo. Nam. Manya suri para salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi monsieur le ministre. Nguna utukuze ngasida sina ndo bikwezo. Mohamed Atumani unamrongo. Wananyambua Komori na tuseshundur liye bon siriki parao. Kesina ba de havi na tuseshundur liye benzi yatu ipalalia. Mantini. Ikamba zozat para au zozit parao benza leo zizi dimaj. Riparo nantini no madza akarma itrubini akenti shiriju. Ukamba kakila mustarabu wejo amba kwa invitation spéciale kakila invitation officielle yo mtu kana yo adisiwe nombre de wandu kawo harma nzongo je gule watu wakao ma president wale wauka hunwa hule mtu diswe effectif ya wantu to jonao délégation yao na kale umono azalanga hetwa hule andani tuwa huli, cela veut dire zile zimpara mana avunu shwa tabu ya dunga tida yolta mwambeni bana tahiri juera buzi deri mzo president unu Azali amba badu munsi uguguru wa hetu suda jamyamba ilazima ni age mana lazima juera buzi ntongo yu uguguru au atrompewa na ambassadeur wa yo jokiri amba ambassadeur amhiri mana usijua amba ambassadeur le mtu kamba yovenza jeunesse amba c'est bon tongo nous zintini tongo zintini tout va bien Azala javale ajaji para shitu kavu. Wakoto mtano bimo na ngebadrudini yalomba invitation de ili hali yuka de l'avance à 15 jours de plus. Usidale ba Azali apashele vuzuzi ajashi wa bali bojala leo de feti dalo. Donc ça veut dire baba woti mtumba aka invitewa maana jila aka invitewa ikela zimani ajo halu mwana nyatu wali sultana rongwa babo amba en réalité ikela zimani teishiri azalano shiketi wa zimani bwende mu hadwe protocole ya adangali maana wono ba ma president watu wao la au para na déception ça veut dire wati ma négligent
da ujelu ko paramba azalaka venu akavele sua invitation officielle que lazima ni kebe protocoli lo hunu ambassadeur wa lo hunu lazima na toi wantu wanda surveiller shiri azalando kensiwo kasha ampa zone wa variye yan ba waina mshiwahi wakimba wasuri bano lazima waini ha manya usirongo amba ntongozo za vavu Bibaza wamona ba andahin so onyu mahule wallahi tawallahi na tahiri jweba yola ka invito ka invito ya lunga side yu wamiti analyser umja wa Macron aje gampare azali bale sula bezo mwenye urbazi na miti fanya analyse fanya commenter ya tumo Macron aja lomba kwa mtu tuli aja ule de ambassade ule de conseiller wa Borno ikaomba Komori ikao conseiller wa premier ministre de endra amambi ya premier ministre amba u president Mkomori Tswale Siboro mwambe azali Macron endra amlaulia maana ikaw lazima ni kamba nekala alikuwa officiel ya kulazima ni kamba Macron amrenge wakati yako ngia officiellement sawa ni maprezo ya kavali bevu kamba kaka la aliwa officiel vavu Macron ka Tanzania ngia kamona azala vingwa Jacques Enti Tuvale le demande kamba bo effet ya koma u conseiller wa Borno mwana Mkomori endra mvongoni ya ministre premier ministre amba azali tola vale president kendra mona mashteku demana wala vale azali kapara za urongoa arongwa za ugangi amba marabute msofanya marabu mleve facture wami ani mkasijwa tane nzima akosarongo ntini il était dépassé les événements au GG relzer na moment d'atman basi no mutan hambe mana nyangu bali mana damwe za akili mana damwe za akili wenga yangalie accueillir azali rangule zane aja bani mais accueillir leo yo ila mwani deni wantu wasirenge mtsana wo badilo fanya huko la sirenge huko badilo fanya mtsana riparali ya inti yake ipara ni hasara inti yake la matambu hau wantu wani na ba unta mhambi wa ambassadeur huo wasidale ba wantu watsa wampuli azali shirisho zokamba yuri ya emission mbele lazima aje ona jalani hunu faransa babo mimi mtu mwambi wana nyangwa Komori na saheli jwe inti yake ipara ni hasara ipara na aibu wala tiaibu beto ripange swara leo vani na meso besi manda matongozi ya itiri leo isumula bena mwezi mna tahiri juwe be hasara ya para babo na nyangwa Komori muske Komori mwambilwa ba azali jamuna rengwa officiel bezo chambu watu walomunu istafia hena watu wahe okaparu kubali bazi tongozi mparo azali zoto kutapewa utu kuzashinamna nti yatu ipara na aibu maximum maraba menji manyama medatmani ranzida iho pari wa jitamka harma ompango watu wale winu ya wabasainu bandari sari shilia ngarjorenga omrongo renike tonto ranzida iho patie mkilishiha hanta mama azadi kama mazadi mjori para shangar nikao tonton omrongo ya jitamka harma suala amandalinu bila shaka tonton jo kana zinji zohama Naam, Fundi Badruddin. Tonton, salam alaikum. Wa alaikum salam. Zingarian teni tonton, zingarian teni garjoni kamanya simro jina omrongo. Manya suri para, salam alaikum. Salam alaikum. Manya suri para, salam alaikum. Alaikum salam. Ziyae internet ou dunge telefoni ba? Oui, salam alaikum. Alaikum salam Badruddin. Mgona tukuze, kasida sina do because. Bwana Dija Paris. Bwana Dija harjwa kamba uskuma rone leo kutsolala. Bwana Dija una mrongo harmo mpango watu leo hal vale azali kweli president watu invité officiel maharma yi fete leo au ajiveleha. Bas na ikaka aka invité officiellement. Hal ne ka invité officiellement yi protocole respecté wa harmo vanu kamba dalishwa au kalishwa. Bwana Dija una mrongo. Azali waye quand dit officiellement mais d'ahab international les de façon comme on rajoute la kata il laisse pour tenter la base quand même pour amba Kasim Saham tunu na kam bishiba indication vote ndio Macron am répondre ni la santé bali Macron déjà avant le Macron na déjà akia songoya ndio mwambie classe pour à la place de République va aller va aller même ina ay bu ko mor be va aller à moyen ses amis même après chez eux après chez eux il va aller à Macron à répondre les questions là bientôt bientôt je vais tout sortir bon c'est qu'est-ce que dans ce sujet que il doit mais je dois ouais tout on a bon il est petit là
ina aibu wa point yetu show bi makro ai mwali class tumwaga makro manti yetu ataliti president après azali paragansi mateka Moi, Macron a répondu à la question de la mateka et c'est ma forme de catégorie en plus de azali parce que azali faut le comment relais c'est général tout et bien yangu na ile wa monsieur le ministre bien yangu na ile endelea boy na jipa shobe kapua itisho parce que ulimwengu pia usona mazirezo mantia tu ile mateka na bandi ukamona tous les askari akakaza niletiza amazipatante le bandato na mshwari hapo Macron elewa pia iyo de mana rarongo bwana Adija bwana Adija de mana rarongo harma zintongo za ijiri leo zintintongo za mpara azalweke wami sojo na rongo amba azali atezwa sheri amba idawla ya Faransa iteze ikomorisheri halivani ateze ikomorisheri de dawla ya Faransa au de ambassadeur watu aliovan mana wode representa waintiatu wode representa wa raisi wode lazimani kakula za muhusu wa rais vani de lazimani yazipange wode lazimani ya mzie rais amba kusendre mano da dhamini shwe protokoli wode dhamini shwe diplomatie c'est le représentant wa azali wa rais watu tungora zona leo bwana Adija hal kwel uambassadeur ulioban astahiki dhamana zake alonazo hal kwel rais astahiki amlishe vavo harma zinongora zona van leo bwana Adija ona mrongo ambassadeur kameri hazia itata na mtu argensia tumateka lazima amto ofisi na waida lawe mana auto kamtu tongo akaendelewo wayi tuje akamtwargansi mateka atwa kabizo parna vundole le vunzo oni tswari komori ya le vunzo zito mana rono le vunzo zito bwana Adija le vunzo zito bwana Adija rona mbata azali vwana kenti kako imagine mwana mkomori kaka vavo kaka vale ya conseiller wa madame Born nijeka kaka vale enda mwambia chef wa amba tafadhal wendo omrongo zemnya vale betswale ani bwana Adija realizer na fete be wamtseli wa fete bwana Adija ntuzini realizer fete ile tuzuri mana wanti muno tutamodil ala gwana Macron wala am timbala felicite wanti tupa yani mentalite ya Macron yani siangalia swafi yani a répondre kama de mukato amba a répondre tout mana Macron il était surpris mana ule Élysée koko azijua ambassadeur amhada président Élysée koko azijua nakana anatongo na ambassadeur amtohali o warege smart kama na wami siona sini parce que oui c'est Comore smart kila kusera na place politique na mabia Macron ama tom trono ndo mngashi vani atambisha ule ka president limpa arengansi mateka atambisha leo Macron a répondu ambatikia makomori tikia parce que wani mumre Macron bombi baju kama vote bwana Adija nsona mauri wako ani bwana Adija nsona mauri leo una raha una furaha na vani tsiatu da tezwa sheri inka lazima ni vaka mtu yakana ni pashe be sisi baba faidiwa parce que il a jibela tout atuma de kro jima za Comore be atrompewa leo kajivele ha leo kajivele ha on ambassadeur de am tromper quand même. Oui, demande nakana shingo na ambassadeur. Parce que ouais, j'aime pas mettre une croix elle a une croix sur la poste. Mais quand j'aime aussi pour on ressent des nikis. Maraba mengi bwana Adija resorenga mdongo remdege zen tonton ngana mdongo wango ishio. Naam. Eza manoga tungo shukuru kwa mwari Mwenyezi Mungu anaweza khairi ngo barikishenzi. Amin. Naam biyo wanuka eza wangale lo. Yabo ziyan tonto bango jokana wende mzee ngo jokana bo wende mzee endelea baula mndura para e masuliano yangu endelea tonto. Izo bia watu kawa waretiro pe no wano jina waelewa kama na kubado na zile tabu ikaunga zijiria weti. Tonto mama zadi mama zadi garjorenga mama zadi uri para salamu alaikum. Alaikum salam. Barzamasi mama zadi. Salam. Mama zadi amjoka nango joka mba jausha eza leo tiza utseha tiza furaha inti salama
ambassadeur wa nchi hatu hapointi hatu sheo hadharau rais watu kana hatrompe rais wa daula ile boneo na le dharau la jirisiwa harma sonimwe rais watu leo ila ti foti ya daula Faransa shalo mavuhazi na mavudhamana wa ambassadeur rais hajibingi hajibele harma feti hakaone hamruti hindu hende ahensiwa umbabano ya tukaulizimu ya kai ne prefecture ya Ulaya ya Paris enfant ingeti de conseiller wa madame Borne mwana mkomori ya kawaida ambie chef wahe Borne ya ukana rais mkomori tolange bala endaone rais ende mmone ya kanda pwe Macron ya jihadisi ndungono hama wabiru mavudhoma na uskwala wenu mama Zadi. Naam, assalamu alaikum. Handani ngatina uzade kadavini ngasikiti hao. Wahindi no uzade mama Zadi. Uzade besuka sana zadi ne serikali yake wahantu kaya zinogozao madarau na kufuru na dola uso. Alafu leo haja haziono mahala ihantu avala bene mrusha hai bala mahala amerite karaisi wa daula wa kamili ya javuri za mahala davala. Ngari freshi au mana bose zimtushe eruwe haonuka ya mreo taraula mreo nela tafemal ngeila davini ngasikiti hao hensi ya hatu paske kulhana sheo ila faute ya rais au la faute ya ambassadeur 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 nda ambassadeur tuna nongo utati kufuru na usaya ya batwa na nyawaloho na tside hazi ambea huru ambassadeur shayonde mana ranzorambe yonde mana ranzorambe yindi mana ranzorambe ye halatu mama Zadi ashaka memu ilanziro mama Zadi ilanziro kamera isi mtukufu ya lazimu ya tukuziwa asmana zali zila zimerito mahala ya vuriziwa baladene sijao mama Zadi no mama Zadi no mama Zadi dakika wanadamu wanafanya zinza ya haja ndena delegation ya na ndrumsha wajarma matembizi wajarma feti hata watu imerite ngaruona mahala vurizi wa bala ilahibu akruza ya uje ya ringeti hatu vrena ya ringeti sana nti itona valeur ndio dia lazima nti hatu ione shamba hiyo yatona valeur yatona maana hatu iwasilo mahala ni bala no mama Zadi shay izorambao quand même banu ambassadeur yende akaulazimu ezajirizila pia ambassadeur de azifanya hokana hokara iswa daula ya dunga nene mdumsha namba roha handa quelque soit rekari mkubali rekakaja kubaliwa rekarenge hamvu rekakaja renga hamvu mais il est le président wa henti izo yarendao nai izo zindwa jina shaho bonze wone president wa henti ani hoka yende ya dharaula yaone majaya amama jaya mbahendukabu ila quand même ila tifoti ya azali ila foti ya ambassadeur ulo yabo ibala le zahalila ya lisisati ambassadeur quand même hoka ambassadeur wonde wakile raisi wonde lazimu ya tunde yende zamana he protokoli wonde ka lazimu haina bahanu hokana nariken watiti hata chasi daula ye voyage yo konto Nations Unies quand même hojabala jer tuloze ngura iswatu rudam rutin rono bahanu anzali ya kanti ya ukana hata utoshida juse matoda ngale majeshi parce que hailewa ngapo wana wa Komori wakarma place mkuu hanaye ngapo madhamana ani hata de simple ambassadeur wakarma ranku rahana azali baba lai erreur ifanyando mama Zadi Jessica erreur ya fanyaba ndo ya nome okare ambassadeur soje hajalazimu ya fani huo dia lazimu ya tolwa ya basi katina maana ya ambassadeur parce ende lazimu heni mahala raisi ya jauhunu ya mhimilie ya nose ya ngaliwaro ya mahaladira pia ya jula kawende raisi wantikata sha Gujokansi wa yabo paske gena se kufuru seto shabale kasma na zane ndumcha zilogozida kaja watushe watu wemze wehi harmensi inu wauna kayaba nuwe mdrowe kaja merite hazinu leo kanao sikiti haneza mhunda paske zinatia ngezunga kaza monese ze kufuru na udola usaluni lo ni madaro yalo nayo vanu
Mwenyezi Mungu akatudeshi amru hazamoneteze ngozila sonma ile chengola hedu ni akame. Maraba menji mama Zadi ngarjoni ka tonton omrongo. Tonton mama Zadi asati mizo omrongo. Ngano omrongo tonton. Na izorombea ndo kaya wanu warati zerombi data ilango no kama madioka wana wakomori rwalo mwanzo walo ndani watahamiliwa somo vanu tonton bese tonton wanro ulinda bese do katuko para udo katokonza renge omrongo na renge mrutso iranzi ngokato jerunike hakabanu tonton wende shio manya suri para. Assalamu alaikum Badruddin. Alaikum salam barazama wasana sana do bikuz Ndani Ali Abdou pale. Ali Abdou suala zima bas harma feti leo inu rais kuna zala sumani halalikiwa officiellement harma yefeti leo au hatrompiwa na ambassadeur e kala likuwa officiellement e be protocol irespectewa hula wanano ba hanu kaondora ona ya hantiwa nabo yemara isi amadae wakaya manya salabdu Upande wangu rangu 2019 azalika tina mru ya mushilia ofikira lokaha wanome hawe hansi vala ili uyaode sokai dawla ngiyo ziplasingizo shotukwa anadamu wala kwa jasoma shango endawe neze amri za yeye hawe hansi vala kwa tawa jwe wandu aloma bavuni kwa jukwa oshe zinagostila ya zinandana ida ambasad Chado kangarijwa uka azalizo ya nzoya fane ngufano batsino ka shawiri mbambi toka uyonzi azalika jazifikiri ukayabalando bana agenda ya vakenzi kajazili dia na hema kuroye kabati president wa Afrika wa Hefra Konfoni ya jamba mujarumwe feti ikeka mbula ya haja wakati ujo huja paskwe wala pia makorompia warumi yao ujo huja shastinde raona haya tuhengu yo kanti Badruddin kwa leo zirogozila zilipasho sonte zaliola wa manao jahunu ya rona sokaya olangu mwanzo no lakatumando nange bala heze intereza garjo kana sisi ndera plena shewe ambassadire kakweli siwa kumuri hale nzambo ndro hale mredezo aneshofumo mchini hao ngufaya jamba le orlo na mamera le orlo na rambile de president wa hatu singa tujo jakanu rudambe president shakati dubu pari yabo ejo seke president mo hanyo parondoza azala suma ka internet azali de joheya ulari pashewe tia hatu ila de drapo siswabo ntiro alilo yamba jabidi yeshivala ibana ola bidafe vala ke jabidi ala nebala tansubili hawa wa heka koli banunga bakumuru no haya daula ya hakidunga de la republique dimashi dimashi bidi ritizo wa ambassade chaque jabidi amala na ilande komori kantiri lambo kaya mkware lelo simkware lelo babare kazali yoni mana ranzorambe kana ilande daula ko ilande mana ranzorambe kana ilande daula komori da planasho shatsi anzali haukana anzali ilande amande bera Leon ilande daula ukaulande president komori na rwalo ngwajua kona ne president komori de hantu aruma zebazashuma zila ani yoni mana ranzorambe e baba nu ye sanction ya lazima ambassadeur ohinda okana il a failli à sa mission rone okana muhimu ahe ya renge foto rone mna he mabala ya finywe manyo ya rengale foto shabe seka jaka umaizi le zahalasiha kajama izile zahalasiha oui azali krano shila sisi Paris wa 1% walo komo chez ambassadeur lo bala ina usiku asha kajabida kebala uenda bala juzi wa sisedra po wa danganya ashanga vidole wao kweli rambangarwani daula hadi olar tuwenguo tefana telera juju wa makurazi sio karende zingamanya ambassadeur asibabu de zerogozino wallahi kajo po polisi jeri tabisha sibabu lizo esho shatushanga milavala marababe ununga fano petizi marababe njima nyasi wa jitamkarma ompango wa hatu wale ay tonton e masulano ngwa ngamjotsaha samaha tonton ngamjo urenga basani be masulano ya nguha ngarenga manyasi twe yular manziaza interneti ya repara ngoka to jerni kentonto mrongo tonto zia be masulane ya nguha utiro ya baba la handisa omrongo mwanya suri para salamu alaikum alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ngasida sina ndo because mwanana ni homo monsieur Badruddin mwanya simo munga na mrongo wa mpango watu wale weni sikianza na intervenir mbavi upande wa akuya he president wa Komori bikabange lazima disculper y ambassadeur parce que ambassadeur wo ikajufanya ende dishe fanyo il demande ranguhali kwa le premier conseiller
na wale wajafanya hazika hali ya kabla zimwi ifinishi cha premier conseil ufanywa zidani ambassadeur ngojokana ambassadeur harangeze zo mana zilo onda hobeni pia zilio aeroport ambassade pia mjema shakali yo wengi abenge dzina sha ambassadeur ro zifanyo ngari zijua monsieur Badruddin shadi marambukaya abo ila protokoliatu keti utop akaro no katira ngu wakati mlahali yakava nijese Hasani je ngamrehemu wala mumsujino la hafa wala kaitwe protokoliano anta Suleiman mzwani juzu la hafa wala hata mahajana ambassadeur ukaja kabanu azalia kabanu ani wo amadaka jakabanu nozila kajaparo jiri e premier conseil kayabo waka na interimu vanu mudamaha zilaka japaro jiri waitso haja kapare piaze pouvoiri sazila nderangamia ebe vanu insinde dalilu yokana ndru mzimanzo fanya hazi ya wandu wararu hau wandu wane yazitsanganye nchilesha mzingamanya izo ndeza mzingamanya ukayakala mndu katsujuwa mndu so wandu wajuwao ukanga mjuwo kaya mwinyi tola la mwanama mbangwa hola ani mstehi kawo yeye hazi hajua ifanya ndondondo sedu mari hajua fanya hazi ndondondo sabungono ainsi de suite hata Zubeiri hajua ifanya shawo haja watoshe twani wapo warongondo zao nu yake waeche gebanda ngao yabo na bida kurmina huko Badruddin kwa banu utsahari kwamba manzoni mdiskili pendekale wo zedo manaka tuju washabule wala wazijokaya mwenye hajijofanya mwenye ya ujoze zelongozo nono manara ngo kabirika ya tete wafili gusijoze dongo sedo mare gujoze dongo yeye hachaka sunga zedongo mwanzo ya endanga leo obani akansi daina manzani wangu Mr. Salim Jafar ministre yeye hatena president à la droite le président Mrusha wa kansi bonsi latikidwa maana angalia wakati azali yakahuja ula yakanefeyi angalia hasomu aunduka jeonda azali kange kajamundra yabo ye prefect de Paris wakambalia ndamu hansa mwemba irida umonokatu shi oreye yahahi wakati azali yahahi yonaka president Komori Tsungujo baada angalia yendini ya Parisa atushe oreye yahahi emana sisi namba azali kaji ya video bo Badruddin warusinga sinorangu hale kabati president ko huja evite wana ratsani edangale kadunga nina ratsani na yake kiri zila ziri ziko numerote bo Badruddin zilanga ziko numerize rangu wakati ikaw emrungwendo kasibali wakati le garelesa la nyongo wabala almay avenue mantengilisi hawo na balawe sa warambuga drapo wajoka awe mrungujo kwa kansibano fulani na mazile mana ya lewe president watu hajise kuwa haja ola hamada arimste hiyo ambassadeur ola hajafanya zila balaka japuwa za lisheu bala hajipwa shoka hone sakaya hazika twijua nanoka densi na sedumaro wajuwao wajofanya densi appointi sheo abana appointi sheo kamili na bole wo waka wandu ngombe mwidarusi zerusi la kabzi juwa ainsi de suite na donga yabo ngono kajapa ropashwa mandabala president watu ya jehunu yasoje hanswa bonsi hata monokata ze vesikuli zilandwani kiwao wadongalia nefeti yevira katatsoni kiwayo sabungono katatsoni kiwao zila fasikuli zila zikazo harmeziri ekamda nebo consimbration la fasikuli la wanwane barnamaji namna nefeti jabo hata ye katatsoni kiwaye abo kwa kaja kama programu Badru abonge kadwabili wandu kaunga johuno na watsungulo wandu wajuju azalo ngoyo chatilo kamndonge amaezi amsenda baba jamje na doda Badruddin na lebiala mwana ba angalia mwana mafakia ka intervene yabo katecho wanaweza kweli shangu to daula ya haki bwana bai ila fote daula haki nambe kabale ensir kwa shemiti jibwane maswala wa mutaka ibale protokoli idungwe hali ya lazima kachenjibwe shamba kana unjarma je daula haki shakana jarma jena ila kipolitiki bagamba politiki ngalazimu ya jibu suala kipolitiki wa muzisa na tokubali okana wize ngozi birindro au zibirinai shangombu katunja mu daula haki daula haki ibani zindungo za daula haki marabami daula haki la
sonsipia kabla kwa sheu sonsipia bobadru maraba menji manyasi emanama Yusuf Samir ranzida iho sarseli hatsaharenga umrongo kabla ya ujuni kantonton ya timizi Yusuf Samir ngarjo mrenga hamwiso ilirni kantonton umrongo manyasi Yusuf Samir ngana umrongo manyasi Yusuf Samir ngana umrongo Manyasi Yusuf Samiri ngaona mrongo wakati yorni ke tonto mrongo Manyasi Yusuf Samiri, salamu alaikum. Naam, alaikum salam bwana waziri. Nguna utukuze bwana tukuza shanti hantu odingoni waziri wa mahakama wakati mwono dingoni hula Manyasi Yusuf Samiri arma efeti ya leo nurusa suala zima basi harma mpango hatu wale wenu halbanu kweli rais wa daula Colonel Azali Assoumani halalihwa harma efeti ya leo inu kirasmi yani karamba kirasmi officiel eka halalihwa ko officiel banu ye protocol irespectewa zabarindi ni yatuka ya harma Iran ya ma invite officiel eka kajalali kwa officiel ambassadeur ham trompe eza jirileo harma protocol harma fête nationale dharawiya daula hatu de daula Faransa au de ambassadeur banura ifika ja trompewa ni ambassadeur au ambassadeur hamambeza kweli vahe ambanga mtsohuja Manyasi Yusuf Samir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwana Badruddin munatukuza andani ndo ambao kayar mwale suala la Azali Assoumani do kayo so tipi Manyasi atenda wazamba basayinu ya ukaya kabla ka invitation Azali kajalalikiwa gasno thubitif Yuse kaati yuse taradudi Manyasi akawa basayinu hazolesa ho wawi wahazo ama wasubiri suala la soi-disant ambassadeur kaoli wao eza kweli ambassadeur wala kaujuzi wa kufanya akaupinge oui wala akaupinge Azali Assoumani mtu Azali ampatie dini kwanza prende moni haya maana mimi naomba Badruddin ndio tujua litsojo diplomasi litsojo kai tile zinoga komini zivile ngwaebenza kwa jambo representants donc bwana wala akaupinge Azali il y a jamani haruma ya dunia kabi donc awasenge bibi Azali on doit tirer les conséquences ukaya wanwede ukaya wala timu ukaya yake ambassadeur wahe Komoro haruma tijani ya Faransa ya manara nguya piège wala kauli mnobebala ya mungu jua mbajine donc ngemile bwana wenge milioni dezahi katina umpula aringe milioni dezahi mane kati à la hauteur et quand on a ambassadeur ou manipulateur donc milioni dezahi kama timu mille solution ngarjoka na katsoni ha Yusuf Samir ngarjoka na ambassadeur katsoni ha ditso jema ne kedorse rijua waja wa kana Elysée kwa kama averti harma womjo wazali harma fet baishe kedorse harma service Afrika francophonie ishulizana ni francophonie wakauzijua harma omjo harma omjola nana waja rais wenda bala hatwenda jihundu manamfu ngwaja ilia ingetile bokanaye conseiller wa madame Borno wa mwana mkomoro wakati akaenda yaone madame Borno na mwambie kana rais mkomoro ngebala tsodamla ulie no garjoka na zino wakajajo kanyangu Manyasi Yusuf Samiri bana yateza sherienti yateza naam riwonoze image on avonge bitsalama kwa nako joje wafanye mabuyu ambebala li halisi image rika uzunga azapa uzamba ndo hezero ngokisa yeseni ila ya vira usiku wa leo shama orejeza amada ono za amada hakini ya Mungu ngebidio amada ya roho ya haruma ya ambassadeur de Comores à Paris maana incapable haunge hatari ezaleo ni hali ezaleo zila nziro ezaleo ila faute diplomatique ila simpaka ila hata walio washangirao yezi ezajirileo nswami nikoba hanu anzali alala ngujohonda ruko skwale weinu haujifikirlia haukola ulando uleme ngukamili ngamia message nzima ya huamuza kwa Comores ruwafanywa hata serikali ruwakazi wa Komoro wajukaya
yensi hatu kaiti hata komori sha à l'international yensi hatu ketu existe ukayanga sina iti kaweni siku ya pashi ya ujabonze tafanya diplomatique sha ngufanya scandal ni malaka ndio yaenda scandal donc unajua kaya baada sika komori kabata tanti komori sha unajua kata wonde nitujua ka ejoka ujabangu ko shireke kipere sha au niveau diplomatique sincèrement yensi hatu Haiti ya mane scandal azali siku ya pashi ya ila hamati ya tsungo ifanya mtu amtuka ndio koja bangu ndio kushinda ile Manyasi maraba menji Manyasi maraba menji Manyasi Yusuf Samiri ngarjone ngada kansanu e Manyasi Sagaf arepare makatida Manyasi Sagaf salamu alaikum. Alaikum salam mwana Badruddin. Manyasi Sagaf ngana omrongo harmo mpango hatu wale wenu nezajiri harma efete istiklal ya hatu Manyasi Sagaf istiklal ya Faransa. Mwana Badruddin mimi na mina report mbili. Endelea. Report ya mwanzo doone sauka ya swala la tekelezi wa yavo la husiana na sumani no mjua hevanu aniafikiria manga rishimi yao ilejwe upande zima pasenga rionesao kaya ya hatu ipuha sheru rionesao kaya iambasadi ikaudu ulopari kacha fanye hasia hana mimi harumwe fikire hangu lea mwono hamaa ikanga hamada ngutanza ya kuola haziteza zindu ajiri habibi yende ya rohebanu izori habibi no kacha rohoka chopande wa hile swala la zenongo za hijiri no mjo wasmani ya namna ya rengwa mina mwono hamaa ulebe ukuguru wa haevo ya kaya yeye kata lewe mbano oyo ya husiru shambao msi na ndiyo ndongo nzire hotoka ya mwanadamu ya toka yaka namba mbria mwishiri yao yaka namba ndogo ya ifikirio wanona simbria sojo sukuila ya daruma ndongo zilo sukuila mzonesa ya vokaya nga botuma lokaya kajadani kiwa ofisiye yeka chacha evo ya haja kajazichua rahaye sheda haruma ye lepengwenila ya emrikao valoto arabu zilonga zija no ya shuazise aje haruma eto arabu ilopari ya rabi nafsi ya tulalikiwa bwana harusi no ya bangondo twarabuni yabo nyinyi nga manzomu yeleweje ebanu bwana harusi kwa mahalani yako hansi watawa na mrutu ya solemeko ya unga mashuhuli ya jifuriza shaizora nzora ambi Manyasi Sagaf Manyasi Sagaf ambasadori yende urepresente hunu yende umrepresente yende kaulazimu yalekeze umnjo yende uko ujuliziwa vahe hajulizai kedorse vahe wala fanze protokoli ani ibabanu ani ambassadeur yetsinde afanya zinongo zinunai keje yijojo ukiri okana hamwambia kana zinongo hunu tout va bien gizo sous contrôle kama ti problemu vahe elewa namna ndoji Manyasi Sagaf no yengu mrepresente hunu shangari elewa nao manama baduni ukaya ani la namne kauri ya mrepresente hunu katsu yangu henda mna ya kiamasaki donc anga parfait hat elekeza lekeza telefoni bangero hona yendele Manyasi Sagaf ani namne kauri ya nalikiwa na we ambassador district ele waranguma donuke ambassadinge vanokijusha katurangwa henda mna ya kiambasadi nomwe sisi wa Faransa haka hafaida na vya hao karuchuchu wangizo karibu kama anatoka suma nikatajua kalani kwa mjohani no kanguchu haja haunduze ndongo heli zilio na sisi hardamba we zile zende zijiri chenda vitaka kanza mbrekeni neshelezize mwana Badruddin vanu ibipango ya Facebook FM ikasukaya raulo opoza ranzo mungu rautsanza mungu hena mruge na droma na mkomori ya pare ya tekeleze hiyo haki ngari le swala hili shanga matitifu ikawa mimi kanza neshelezize wananyasi wengi kaonga ngwaona zwamana bonsichuma ngwashido njili ya wandu waili wararu surtua na wakomori ngwawe alafu ije daraja yoke kale watanga ngoyo zahe ngarazoru sema suala wa Facebook FM ngaranyasi mtukufu ikao yemru ikao inadimu ya kevama na shamu na maskitifu ngondo inovunguza zile daraja za haki
na banu mwanadamu hokagwa maana yote dadi samsumbili paskina rjopa rema na nyasi fakri wana wakumuri nga hashiri wa mishili ye mirongo zika ungo uzisoyo yeye katsusubutu jitamka hamaba ne zinunge na mafaida ya hundrao aunge na mafaida ya duka hitrowa kama mruke de hangalade zahe maana yote hela suma na aliyo mwana mafakridini atende pangalu zahe harangeye zinge niyongo neleo yerudi tena kuyazangalie mambo ya prepare mwana hadi afungia hapo mincho hanza mwana mtukufu wa mandori wa kumuri kaungo wa mishili yao ikaha parwa ya sidonya yara na tamkema kaliba yeshele mambo ya sijojarni sahasara rijuana baba remgungu wanafikira tende ashango juo gojuo ba ya kana we mruda fie yezi we mruda fie yezi manyasi we marawa menji manyasi sagafu bo ripara ongaza tukufu he Facebook FM yabo Ricard Mwambiano kana wala Ricard asine mze bano ngarjo mtaha samahando dondo wakanga mjuao ngamjoka radhi wasike mdujo para waba sainu bangar nikawe mze dakika nsanu hana dakika 10 yatekeleza wakana Ricard mrenga ya omrongo yabo ngarjo zemze omrongo ili ya endele tonton baba sainu ngaona banzala aho tonton banzala kuna baadhi rongodo kawala za nongendo ya family wazozi lazilingana na yao hai namnaje stamina somo elewana ajo ile wakati yabo efe ajo shanziba hai sawa leke asorenge kawala dio amade makati ndo hadumu ando mijini mwandu basi no lalikiwa ende hapo kwa ndu ukamwe ndio mipira munazwalize mambo banka kajasomeshio kajasoma engabo yeye rae regrupu ya heri mbaje la wanu tuamika wastamili wasomo hauka waomba tubone soka wanu mafujari engabo wakati wa sara sasa yomnyezi mkujo hapa zo wana na tunamkujo dolewa na wakena maisha mengi wajewa do sitiri wanu etabuda makafta ile na president dunia wakabala waso na haya wakausikinia ile namna kaushemisha shina mkushivuriziwa tonton dakika mwabo banu kajasoma pia atosoma invitation bahi kajasoma wanaweza kumwali mateka zamao sasa wasoma ndo kabaroka ngwatingo na sasa tabia zao akansona mwanadamu yasoma elewana ya jojambe buono na military kaundo walali yao okumori wesiruha yabenguwa rohitwa no atikemo wadori wilaya shaizo izo na renti izo tonto kabala yena yembumsha hati bongwa duwa libanai izo kaundo warenda auno kendo yakahumsitiri yatoshinda julhano kabala ngebala boyakahajivudia mwanankomori de kambokana mbisiki de kabane mdori shimiru soi banu sitiri botasho shajire habanu na mtorenga besho na sila hivi ya lazimu zitoka antiwa na mtomu hansi baba hansi baba ni yabo naam kange banda ngono afa kama hiyo izo nizo ngo obanu chari hansi baba babu hao bora kensinge jenda wewe kwa mateka ni mafujari wezi watu sona haukenge wale huono zizabira pia wandu wakaobola wakauma paraosha wao wakaujua haina wakati wao hao tonton yabekatelewa ikatelewa nzembe ukana kajarengo wakati ya soma invitation shato soma boju ya ukana invitation bae ile ukana bala yabotila likiwa haraka na rutsinzeze bierende izo ndizo nzombe wanukwa jato masimba yulo kawe ya uno pibilite zitilo ndo harumaze bata letri hauno kaya ndokanda rofeti na izo kumwe kamba singojulo wanupia atingojulo ndupia abeshawula wale wakati na mikao ngashijire hao haina bahana wala hariraji le hao tarajambe gudwa vumba yake bazimana mu yakajala likiwa saila egetse de mwana mkomori kwa joli bo komori njembe kangwa renze wadori sitiri na usitiri eti saila ajoka tonto ababatselewa dazinu tonto ababatselewa ngwambo dazinu invitation zitwarmo ze boîte à lettres hunu wandu amblo feti ba he arenga beshe fete nationale naam naam ababatselewa tonto tselewa tonto ngamina nzima adumiza wala ndo wakositiri wangu ajara ingetoka tujue katujue naam wanuwezi wetu
shaka utse harma le photo tonto banu tonto banu harma le photo tonto harma le photo haka utse haba bese kaje ka ujira nde konti kabanu asizaha wakata ka le photo atse he banu yesu kusujua hafadu wana ya wanekao mwe ensi ya komoruka ilansi lo namdadi hauna fikari yote nzone dunia shangala sa inugo mdoka babo ikera ngo mateka ne mafuja ro mrango na katensi ya ngo mateka ne mafuja riwani sa inugo singe tungota hepula na shosha nyezi ngode tingodi sitiri so ngale ile kabala kabaja kama na mkomori bala saku wako nasi sojikar zinga manyiha ya mahalani hula sitozigiza taikeka jika shendo ando da hobi namu ya mchemanani itoto kama dala wana atalifi wa ndone makapu kama ziani ukawa ndo mtusha tushaombe hata ngebanu kwa dongo ride tonton ngebanu kwa dongo ride kasima osamisha na sima SDF na abo tsasi leo sidereka umvaza nguo hindi zabari hindi ni manani kwele za ukaingia banu zilizi kao ngizo na mafikira hapo ndona na uzwa mana kwa kitu ndo anda bizuana kumuri wasoma wabirlawi ya tikumuri sawa dushida pale mafikira ukaya banwa banisha tongeza rila lao haumimi watoja wanu banu tudungwa mbio sitawo nsoshudo wana sisi banda banu wano jine o wanado kaudafi ya tata ya tipara ino namna yinu watoja leo kaje jodore mwana wewe waua shara ayeta ila mnyezi kwa kauja ya mwana sebala raera sinembisha shimana shandu mshahe haukazila na mola kajazaya bande sola tozaliwa shahena mria zayara le danzira mtumangu yeusi kinawana kaka shama amba mwana ngodo ya tole roho yeusi kanamba aizo kagrendwa shara roho ile wosawa engebe zode manda mrokoka wanu na mafuja ni maziro ndo kari kafungudu robe mungu ngoje lo wanarawa za humu rabonza rondani wamoja warisitiri warengensi hao waendese haukaina nsika ngio na mradinga nzi wao ije paranoke mafujari wezi wanu warenge siku watu jofa sivya nchini watu jofa sivya uto manenri so ngali wakati wenda ronda chemesha kila na shino ya bane ndo ni magoji sijine ndo ni mungu akaza tu wakutu joka shemishia ya usisi kafu duwata henda ronda feji ya katalogula tula makapuka niho hajarenge hei hambeshea uba hata usoma kaja soma hairo hata niyo hunodu wa mioniyo saila mbaka manu kumori da kajar sitiri ngono ndo kama niyo ka mnyezi mnyo hapa na ho wana yesu muna ho wana wasoma warengensi yesisi tirehedi kwa tonto mrohono kana hama hata yeye hakana utungu azali hakana utungu hakana haisa hakana hapule anashondo ndondo ndi mondo elewa bali wanata dena na yule kwa kansala hili hawa kuelewa bahari wa ibahanga tena lazimu ukabala hapa na nini tege bodelewa yote manari rongoka mnyezi ngujua bitsa kurufa kunu etu tunashina mna hili mbali tutaza maiti na tomshuzi sato ipola yensire jo wana wakomu wadu na haya wadu ndio kaya zimweka wadu zina ndogo toka zifanywa hapo dunia kasema besondo bio hapo bana tia ile nena huono kama kati tia ile ya kana mapresida wa kweli haina mambo uredanzio mambo ya tembe komoni rangue shani shashina mnazino shina mnazino ya majako ya nova ya rondo la ta ya jaya sobala ya renge komori mafika no togo petea ya siba sai tonto ebanu boko ze publicité zo Pierre Tino armaze boîte à lettres miminga minanzima bonti abo armani menini ndatso tibala na henda ebanu ji no henda mruboro no wana wasoma wana watoto wamba inukuja lalikiwa inde fetale sije inukuja lalikiwa wamba heya wisi arondale katalogolo halibasha hibizinu bagui wazungu hadira dunga vyo haja saina tataka mpotoka ela modelo hada huvi na baina kamjifuriza saila uonuza ngozi ege wezo bizoro bokaya ege wanu vikao uone bafikira njema hawe makosa ya ndrabo ya wezi makosa helena za lawizi na wotila au kama ndo tunda wala mamministri wa ndrabo wezi wa ruvu watoto mbo wailengele ile kataloguli wa somo watoba nyango kaendelea shaka janzo mapesa indemana tusomaro kwa joana shifra mapesa indemana sobana mtuera nti zilikuwa kama watawajo yeu tuona wa ya mambo hanso do representer komori yangu fanyiro wendi ndio ile watu ndo soma ya to
kufanyoje hajara ngo wasoma hawatoto mhazini atakawa eteka kidogo ihe ya wisi unaelewana ega wezo robedoka nyezi mungu rebeza gairi ya geleze kufubandwa mwazitimi ya wenzi nyezi mungu walegezo haraka ya sunzuzi yao yetia kuma derejiwa neka ngwazo na haya hakaba no wana weji wasoma wewe hataona hizo awaba hata hizo ndio hata wonoka wakomori wasomo haina bahanu walo posto ya kusudi ngabo mwana mkomori engetside mwana mkomori wo engetside conseil mkomori wo jo karparo na ibunono ro bonde kumroha yode manarando ka haina mjonda mwendo no yengo mwana mkomori hanyo nsia biyo mungu wapeu na wote to biemi zozo hana nesha nishimu nele kufarlimu haukawinde yazo ni sarangutu tini hayoka rabu ya kuma suzi ngaraspiro yezo kavat manema kufariwa wajue kufure komori abo itimbu yada zimu hata ndodu bahama fonoka shiti runa hasenge yabo mchojodo pula shawo hena mnajila subhanallah na zila ndugo za lingana na yudondo ohele ndugo wangu fundi badurite enge wazo romendoka ngujo rebeza haini ngwajelo wana watuli na waso mawede wa rengensi hao waifanya hamade zinti za hema jirani au kazo bezanga zimu watoena makufari wanu wapewanu kina mna zinuko zilutazila huona tindo mwendo tindo oti tindo ezenguha kutupo kazi zimu za lana wata za jaza zarange komori mateka maraba minji tontongo jozi ambaye yatamaudu ba maudu wajofanya mpango masusu ngaru shukuri yao tonto yaboli tonto asaha harongoa ngarjurenge shoba shinu rambe